जे जो माने दायित्व रचंदी से गोटे कथा कही खसी जाकु चाहछंती एटा तो पुराना समस्या एकदम झूठ आमे जदि निष्ठार सहित कौन काम समस्या समाधान करने चाहिए 100% समाधान हम जो नेता कम दे दूसरी पाउंडा पाक पलैला इंजीनियर पाउंडा इंजीनियर पाक पलैला वर्कसर काम उपरको आसुनी सी भी पैसा कहीं सैला तो कंट्राक्टर देखला ये कम बड़ बड़ चलुचे कि देखा कहीं ना जो मैंने घरे आम बापा माँ जो मैंने रोगी है मैंने जो बेड रे पड़ी रही बर्तमान हठात गोटे किसी आम नबे आम्बुलांस भी आसपार आम्बुलांस छाड़ू कौन गोटे ऑटो भी आम करवा ऑटो वाला आगे मना कर गाड़ी खराब हम देखो मेयर जाकि क्वार्टर रही क्वार्टर पाखे पानी जीवार ना 1000 वर्षर सहर होउची कटक सहर जेतिक पुराणा ता सहित वर्षा एवं नर्दमा पानी संपर्क सेतिक पुराणा देखिपे आम बर्तमान अच्छु कटक नुआ राउसपाटण में जोठी कि ए पानी समस्या बहुत दिन है रही देखिपे आपण जानी कटक रे पीढ़ी पर पीढ़ी सरकार चेंज होउचंती एवं प्रशासनिक अधिकारी चेंज होउचंती निरीक्षण करा जाउची एवं तदारक करा जाउची बैठक करा जाउची बदलुचंती मेयर बदलुचंती एमएलए बदलुचंती एमपी किंतु बदलु नाही समस्या देखिपे समस्या घेर किपर भाव में पानी जे जलबंदी कर सबू जिनस को भल पानी नुहे नईर पानी नुहे ये हूँ नर्दमा पानी देखिपे घर भितर पशुची पिला माने यहीपटे यही पानी दे नर्दमा पानी दे जाउचंती स्कूल जाउचंती यही नर्दमा पानी दे बुद्ध व्यक्ति माने हॉस्पिटल जाउचंती एवं लोक मानकर यातायात बंद होती देखो किपर भाव में घर भितर पशिची सीधा सड़क देखा ये घर भितर प्रत्येक साही भितर ए साही रे ए गली रे प्राय 500 पाउरु ऊर्ध्व घर अच्छी समस्त घरे पानी पशिची जो एक प्रकार जलबंदी होती देखिपे ये समस्या आजिकार समस्या नुहे ये बहुत पुरातन समस्या आ ऊपर कहीं आलोकपात करा जाऊ नहीं कहीं ये समस्यार समाधान करा जाउनी बक्स ड्रेन करागला एवं जाइका आसिला एलएनटी आसिला बहुत प्रकार जिनस आसिला बहुत कंपनी माने आसिले बहुत सरकार माने आसिले पीढ़ी दर पीढ़ी समस्ते चेंज हेले किंतु समस्या चेंज है नहीं आम सीधा सड़क प्रतिक्रिया नवा जे होती साई बासिंदा टिकी भाई आम गणर अच्छा आज्ञा आपन को प्रथम चर्चा टीम रू स्वागत करुच्ची कौन कहे आज्ञा ये जो समस्या रो समाधान एवं समस्या केते दिन रो समस्या ये तो एक्चुअली अभावान समस्या वर्तमान वर्तमान जे जो मैंने दायित्व रचंती से गोटे कथा कही खसी जाकु चाहछंती एटा तो पुराना समस्या एकदम झूठ आमे जदि निष्ठार सहित कौन काम समस्या समाधान करने चाहिए 100% समाधान हम किंतु वर्तमान देखु बर्तमान ये बक्स स्टैंड है बक्स स्टैंड भीतर सारा पूरा गार्बेज पूरा फुल तो पानी फ्लो हम केमती ये पानी जाऊँगी आमर से बाटमंगला मंदिर छकरे पानीटा कर्व हेले पानीटा पड़ाता किंतु पानीटा टी स्टाइल अच्छी तो पानीटा से जो फ्लोर जीवा कथा जाऊनी गोटे छोटिया कथा जो माने भी दायित्व रही समस्त एकमात्र छोटिया गोटे उद्देश्य अच्छी केवल लुट कर खाइबा बड़ बड़ प्रोजेक्ट कटक होटा सत्य किंतु सिस्टमेटिक होनी जो इंजीनियर जो ऑफिसर काम दे दूसरी से पीसी नहीं जाऊँगी जो नेता कम दे दूसरी पाउंडा पाक पलैला इंजीनियर पाउंडा इंजीनियर पाक पलैला वर्कसर काम उपरको आसुनी सी भी पैसा कहीं सैला तो कंट्राक्टर देखला ये कम बड़ बड़ चलुचे कि देखा कहीं ना तेणु जमी सरकार को पैसा को लुट कर ये गोटे चक्रांत एवं से माने आम नुआ सपना गोपनदेववासी आम एमती सामान्य वर्षा हेले ए घर भितर आंठी आंठी पानी एवं आम आर प्रतिक्रिया आम चाहूँ आम कमिटी आम मंडे 10टा बेले अलरेडी फाइनल होमें आमर कमिटर समस्त मेम्बर्स लगभग 30 जन मेम्बर्स आम जीवु म्युनिसिपालिटी आमर ये दाबी जनइबू जे तुरंत आर काम कर ना आपर रास्ता रख आपर आउ कौन कौन स्टेप नेबा कथा आम निश्चय नबू प्रत्येक वार्ड रे काउंसिलर माने अच्छी एवं म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन अच्छी मेयर अच्छी आमर आप देखते एमएलए अच्छी एमपी भी अच्छी समस्त आलोकपात कहीं होने जगह उपर मुझे पूर्व गोटे छोटिया कथा कहली समस्ते खाइबार व्यस्त दल मेयर गोटे दलर एमएलए गोटे दलर डजंट मैटर समस्ते खाइबार व्यस्त आम वार्डर जे कॉर्पोरेट अच्छे मुझे विषय पर्टिकुलर कहूँ से बाबू एवं स्वामी कॉर्पोरेटर एवं मिस्टर कॉर्पोरेटर
କାମ ଦେଇ ପଇସା ନେଇକିରି ବାପା ଘରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଆଉ କାମ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛୁ କାମ ସେମିତି ହେଉଛି। ମାନେ ମୂଳରୁ ଟପ୍ ଟୁ ବଟମ୍ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଏଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ମାନେ ଭଲ ଭଲ କାମକୁ ଏକଦମ କେମିତି ଖାଇ ବୁଲି ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। କଟକବାସୀ ଗାଧେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, କଟକବାସୀ ତ ଶୋଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ପଚାରୁଛି କିଏ? ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କଟକବାସୀ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି କଟକବାସୀଙ୍କୁ, ରାଉସାପାଟନା କଥା ଏଇଠି ପଡ଼େନି, ଏଇଟା କଟକବାସୀଙ୍କର କଥା। ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି, ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯେଉଁଠି କାମ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ହେଉନି ତାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘେରାଉ କରିବା, ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଗ ତ ମେୟର ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଯେ କି କଟକକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତାହାର ଥିଲା କଟକକୁ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବନେଇବେ। ଏ ତ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବନିଛି ନା, ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ବନିଛି କି? ତାଙ୍କ କଥା ସେ ଠିକ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କି କଟକରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ରହିବ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ କି କଟକଟାକୁ ମୁଁ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବନେଇବି, ମୋତେ ମେୟର କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କଟକଟାକୁ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବନେଇବି। ଆଉ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କଟକର ପାଣି ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ସମାଧାନ କରିବେନି, ତେଣୁ କଟକରେ ସବୁବେଳେ ପାଣି ହେବ। এই যে পানি হচ্ছে পানিরে কোন কোন সমস্যা ঘর ভিতরে পানি পশুଛି ছুয়া হুঁতু বৃদ্ধ হুঁতু কোন কোন দেখা মিলুଛି সমস্যা? ଆଜ୍ଞା ଛୁଆ ବୃଦ୍ଧ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ରୋଗୀଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ଆମ ବାପା ମା' ଯେଉଁମାନେ ରୋଗୀ ହେଇକି ମାନେ ଯେଉଁ ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କିଛି ତାଙ୍କର ହେଲା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସିପାରିବନି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଟୋ ବି ଆମେ କରିବା, ଅଟୋବାଲା ଆଗେ ମନା କରିବ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଯିବେନି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେବ, ସେ କାହିଁକି ଆସିବେ? ତେଣୁ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ମରିବା ପାଇଁ ସେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ, ମେୟର ଯାଇକି ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ଘର ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ପାଖରେ ପାଣି ଯିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି? ଆମର କିଲାପଡ଼ା ଯେଉଁ ଆମର ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ। ତେଣୁ ସେଠି ପାଣି, ତାଙ୍କୁ ପାଣିର ଅଭାବ ମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଫିସର ନେତା ଅଫିସର କଟକରେ ରହିବାର ନାହିଁ। ସେ କଟକର ଦୁଃଖ କ'ଣ ବୁଝିବେ? ସେମାନେ ତ ଚାକିରି କରିବେ କଟକରେ କିନ୍ତୁ ରହିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ନେତା ଅଫିସର ଚାକିରି କରିବେ କଟକରେ କିନ୍ତୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ମାନେ ସେ ପଇସା ବି ଆମ ପାଖରୁ ଭରଣ ହେବ। ସେ ଯେଉଁ ତେଲ ପୋଡ଼ିବେ, ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା, କାହିଁ କଟକରେ ରହୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁ କଟକରେ ତାଙ୍କର ପାଣିଟା ଜାଣିପାରିବେ? କାରଣ ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ଏଠି ଚାକିରି କରିବେ, ଏଠୁ ଦରମା ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ ରହିବେ। କାରଣ ଏଠି ପାଣି ଆମ ଦୁଃଖକୁ ସେ କେମିତି ଦେଖିବେ? ଆଉ ସେମାନେ ତ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଭିଆଇପି ଏରିଆରେ ନା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଏହିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ନୂଆ ରାଉସାପାଟଣାର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କର। ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତା ପ୍ରତି ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଉଛି ଯେ ଏଠି ଯଦି କୌଣସି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଘଟଣା ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଆର କୌଣସି ରେସ୍କ୍ୟୁ ନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ରିପୋର୍ଟର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଚର୍ଚ୍ଚା ନ୍ୟୁଜ୍।